सम्मान्य हाँ मोर समस्त उपस्थित सुधि मर्मी रसज्ञ भक्त भावुक वर्ग आज्ञा सर्पादौ हाँ प्राप्त स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेवंकर श्री चरण वंदन करी पीठ अधीश्वर अधीश्वरी समस्त देवादेवींकर पद प्रांतर ध्यान रखी पवित्रमय महापुरुष श्री श्री चैतन्य महाप्रभुंक निमंते हाँ नाम संकीर्तनर पवित्र दरबार रे आज्ञा पवित्र मास महान कार्तिक मास हाँ पंचुक द्वादश दिवस तिथि रे शुक्ल पक्ष रे आज्ञा ए दरबार रे उपस्थित थिबा मोर सभा सामंत गुरुकल्प हाँ तत्सहित उत्कलीय कल्याणमयी हाँ आनंदमयी हाँ स्नेहार्द भाव प्रदान कारिणी पुराण त्वसिनी हरिरस पिपासिनी मोर माँ भौणी माँ भौणी माँ भौणी माँ भौणी समस्तंकर कल्याण को भिक्षा करिए दिन किंजन करचरण को एकत्र करी दंडायमान 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 कौन से दुई पद प्रभुंकर कथा पाई हाँ सुभाष सारे मधु बाबू आज्ञा एथि पाई परारे हमर उत्कलर घंट हाँ सारे कौन कहले जदुमणि महापात्र से कौन कहले समग्र विश्ववासी की गोटा चेतना देले चेतना सारे कौन कहले पुओ हे पुओ जाहु गोटिए ना रे दीटा कथा हबो हाँ आमे शंकर प्रभु कहवा को गले जनक नाम शंकर आ जने प्रभु प्रभु आमे शंकर भगवान को पाखक गले हे प्रभु शंकर हे प्रभु हे शंकर प्रभु हे प्रभु कथाटी भेटिची रे पुओ कौन सारे भेटिची जदुमणि महापात्रंकर कथा हाँ कले अविरत हरि जा जा भजरे मानस अविरत हरि भजा अविरत हरि भजरे मानस अविरत हरि भजा अविरत हरि भजर मानस अविरत हरि भजा दबी बरा बीज छबीज बहिज दबी बरा बीज छबीज बहिज हे अभिलंब तू ही है जा हरे अविरत हरि भजर मानस अविरत हरि भजा अविरत हरि भजर मानस अविरत हरि भजा आमर जदुमणि महापात्र कहले पुओ बापा अविरत हरि भज भज अहर्निशी हरि भजन करबा पई टिकिए दृढ़ संकल्प कर कर काहेकि काहेकि हरि भजिले सारे हप कोन जणे दबिव सारे से जनक रबिज रबिज रबि हेले सूर्य सूर्य ताठर जात हिची जम जम जदि हरि भजन करिवु आहा तोते जम भय करिवो जम भय करिवो ताले सारे मु भजिबी प्रमाण प्रमाण अछि ना कोन अछि पागला पचारिला कोन पचारिला महात्मा आज्ञा कविकर्तांकु हां जदि हरि कहवा मात्रे जम भय करे हां ताले से हरिंकर रूपटा किमिति की सारे केमिति ता ना को जम भय करूची हां ताले सिमती हेइथिव ना सिए हां जदुमणि महापात्र हसी देले कहले कि रे एमिति किमिति ये कोन ताले ये एमिति हेइथिव जे जिमिति जम भय करिवो हां हां तारी कथा को नै गिरी जम हमर लिखि देले जदुमणि महापात्र सारे कोन लिखिले कहले जम भय करे ता रूप को देखि गिरी आउ ता रूपटा किमिति कइलु किमिति कहले नवीन जलद हां छवि नटवर हां पवित्र पाद सरोज हो अरे पवित्र पाद सरोज अरे भला पवित्र पाद
एबे मधु पाने भृंग साज अबीर देहारी भजरे मानस अबीर देहारी भजा अरे अबीर देहारी भजरे मानस अबीर देहारी भजा कहले नवीन जलद छवि नटवर पवित्र पद सर्वज ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପାଗଳକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପଟା କିପରି କହିଲେ ପୁଅ ନବୀନ ଜଳଦ ନବୀନ ବୋଲନ୍ତେ ନୂଆ ଜଳଦ ବୋଲନ୍ତେ ମେଘ ନୂଆ ମେଘର ଛବିଟା ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ଛବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଟା ସେଇ ନୂଆ ମେଘ ପରି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲା ବେଳେ ପାଗଳା ମନକୁ ପାଇଲା ପରି ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତ ପାଗଳାଟା ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ବି ସୁଧା କଣ କରିବ ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ନା ସାରେ ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଅଛି ନା ବଡ କୁହାଳିଆ ପାଖରେ ଛୋଟ କୁହାଳିଆ କୋଉଠି କଥା କହିଛି ଜିତିବେ ସେଇଟା ଅଛି ନା କହିଲା ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ହାର ମାନିଲେ ମୁଁ କି ଛାର ପାଗଳା 4 ପାଉଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଗଲା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଯୋଉ ନାମକୁ ଘୋଷି ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ରତା କରନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାମଟା ତ ଯଦି ହରି ରୂପଟା କେମିତି ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ପରି ପାଇଲା ନାହିଁ ମନକୁ ନା ଗଲା ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କଥା କହିଲା କଣ କହିଲେ କହିଲା ମହାତ୍ମା ଖାଲି ତ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିକି ହରିଙ୍କି ଘୋଷୁଛ ହରି 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 ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ହରି ପାଗଳା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ବୁଝାଇଲେ କଣ ବୁଝାଇଲେ କହିଲେ ପୁଅ ହରି କେମିତି କେମିତି ନା ଲୋହିତ ବରନ କାନ୍ତି ନେତ୍ରବନ୍ତୀ ପରି ବିରାଜୁ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତି ସୁଜନ ହେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତି ସୁଜନ ହେ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତି ସୁଜନ ବୁଝିପାରିଲୁ ସୁବା ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରେ ମୃଢ ରେ ପାଗଳ ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି କହିଲୁ ନା ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋହିତ ଆରକ୍ତ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଟା କେମିତି କେମିତି କହିଲେ ପାଗଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ନାଲି ଯାହା ଟିକେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଦେଲେ ମନକୁ ପାଇଲା କି ନ ପାଇଲା ନା ମୋଟେ ନ ପାଇଲା ଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ନାଟା କହିଦେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ନାଲି ମନେ ମନେ ପାଗଳା ଭାବିଲା କଣ ଭାବିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ସାରେ ନାଲି କଣ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ସେଇକୁ ହରି କହୁଛନ୍ତି ପାଗଳା ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା ସନ୍ଦେହରେ ପଡିଲା କହିଲା ମୁଁ ପାଗଳା ନା ଇଏ ସମସ୍ତେ ପାଗଳା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣିବା ଦରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋରଖନାଥ ବାବାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମହାତ୍ମା ସଦାବେଳେ ଦିନକୁ ବିତେଇଲ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଲ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲ ଭଗବାନ କେମିତି ଯେ କେମିତି ହସିଦେଲେ ଗୋରଖନାଥ ବାବାଜୀ ଯତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କେମିତି କହିଲେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମଣି ତନୁ ସଫା ଦେଖିଲା ଯେ ପାଏ ଅତନୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି ଜାଣିନ? କେମିତି? ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ତନୁ। ନୀଳମଣି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀଳମଣିଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ହରିଙ୍କର ତନୁ ବୋଲ ତ ଶରୀରଟା ରଙ୍ଗଟା ହଉଛି ସେମିତି ଏଡ଼ିକି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯେ ଶୋଭା ଦେଖି ଲାଜେ ପାଏ ଅତନୁ। ସିଏ ହରିଙ୍କର ଏ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ଅତନୁ ଯେ କି କନ୍ଦର୍ପ ଲାଜରେ ଝାଉଳି ପଡିବ। ଲାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପରେ ଆମେ କହନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ପରି ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହିଁ। କବି କହିଦେଲେ ଏଡ଼ିକି ସୁନ୍ଦର ପୁଣି କନ୍ଦର୍ପ ତାର ଫୁଲ ଧନୁଟା ଥୋଇଦେବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଫୁଲ ଧନୁଟା କନ୍ଦର୍ପ ଥୋଇଦେବ ରେ ମୃଢ ମନ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇନଥିବ। ଭ୍ରମିତରେ ପଡିଲା ଭ୍ରମରେ ପଡିଲା। ଆମେ ବି ଭ୍ରମରେ ପଡୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଡାଉଟରେ ରହିଲିଣି। ଇଚ୍ଛାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା। ବାପା ମୋର କହିଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଛେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାମସିକ ଭକ୍ତ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ୟାରି ଭିତରେ ଆଦାୟ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପଟା କେମିତି। ପାଗଳା ଯେମିତି ଭ୍ରମରେ ପଡିଲା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାଲି ନାଲି ପ୍ରଭୁ ନାଲି ନାଲି। ଗୋରଖନାଥ ବାବାଜୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ନୀଳ। ମନ ବୁଝୁ ନେଇ ପାଗଳା ବୁଝିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଟା କେମିତି। ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲା ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବି ନିର୍ମଳିଆ ହେଇଯିବି। ଟିକେ ମୋ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ ରେକ ନାହିଁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାରି କଥାରେ। ତାର ତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ପୁଣି ହରି କୋଉଠୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ତାର କଥା କୋଉଠି ଆସିଲା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ତା ପାଦକୁ ସେବା କରନ୍ତି କାହିଁକି ତାର ପାଦ ବି ନାହିଁ ରୂପ ନାହିଁ ରେଖ ନାହିଁ ସେ ହରି କିଏ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଗଲା ବେଳେ ସତିଆ ବଟ ମଠ ମନ୍ଦ ବାବା ହାଡୁ ଝୁଲା ମୁଣିକି ପକେଇ ଗିନି ହଳଟିଏ ଧରି हरि 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 भजिक आसिले। हाँ निताय गौर राधे श्याम हरि 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 पागला पचारि देले हरि कहला आज्ञा आज्ञा काई सुखिला ताको हरि हरि हो हरि 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 आज हरि के देखिबा को किमिति हां हरि के देखिबा तो हरि देखि न हाडू बाबा हसी देले अरे हरि के देखिबू हरि के किमिति कहली रूप ताकर किमिति देख हाडू किमिति कहले बाबा हाडू बाबा किमिति कहले कला पित्तवर ना प्रभु जा जा विराजु थाई आहा पित्तवर ना प्रभु विराजु थाई जोगी जो समुद्र रे आहा जोगी जो समुद्र रे रूप देखई रे रूप देखई आ जोगी जोगनी रे रूप देखई हे रूप देखई पित्तवर्ण प्रभु विराज थाई जोगी जोग मुद्रा रे रूप देखई प्रभुकर वर्ण हलदिया हलदिया पागला कौन करी हलदिया अरे पागला काई से हबो कि रे काई आमे भी जानिबा दरकार आमे तो ता पागलर बोपा हां आमे भी सही भ्रमर पड़ी कि नाही भ्रमरे पड़ी हां ताले आमे ए पर्यंत कहि के आसिली से पागला बोली पागला अरे मु भाबु से पागला बोली ना हां ताकू आमे समर्थन करिबा हां मु भाबुची जते जण लेखक जते जोगी ऋषि मुनि हां से माने पागला अटंदी सत्य कथाटा को जे खोजी रखे हां संदेह को जे
दूर करबा पई चाहे हां से पागला आउ ना जी संदेह भीतर थाए से पागला सारे जे संदेह भीतर थाए से पागला हां जी संदेह रु हां दूरे ही रहे संदेह को बुझिबा पई चाहे से सत्य की ज्ञानी हेले ही हां से बुझे हां जत्ते बुझुची किंतु बुझी पारु नै सारे केमिति बुझिबो कहा पाखरे एक कथा अछि मते बुझैबो किए ये जणे कइले मेघवर्ण जणे कइले नाली नाली जणे कइले नील आ जणे कइले पीत वर्ण हां पीत वर्ण बोलन तो हळदिया वर्ण हे ताहले हरि की कोन देखिबा को हळदिया की ताला में केमिति जानिबा हळदिया केमिति पागला आगो को गला हां रसकल्लोळ लेखक दिन कृष्ण दास ये कोन कइले सारे कानु को मोटी गिरी बुझैबे जी हां पागला जते बेले एति की कइला हां दिन कृष्ण दास कहले एते बाया देखिथिली किंतु इमिति का बाया मु देखि नै एमिति गोटिए देखिनी अरे मते कोन प्रभु को पचारजु केमिति बोली तू ए पर्यंत जानि न ना ना आज्ञा जानि छी ना जानि तू तो पचारजु कोन हां ना एया जानि छी जे जणे कइला प्रभुंकर वर्ण मेघवर्ण ना ठीक जणे कइला प्रभुंकर वर्ण नाली ठीक ना ठीक हां ना जणे कइला प्रभुंकर वर्ण नील ना ठीक ना जणे कइला प्रभुंकर वर्ण हळदिया हे ना ठीक दिन कृष्ण दास कइले गोटिए वर्ण बाकी अछि सेटा मु कइले मोर भी ठीक हबो सारे सकतुटा कोन कइला गोटिए शारदा चंद्रजीणी मुख श्री अंग अभिनव दिन कृष्ण दास कहले तू बुझिलु कि नाही आज्ञा तांको पेटुटा जेमिति तांको पिठी सेमिति न वर्ण भिन्न भिन्न पेट जेमिति ता मुह सेमिति न कोटिए शरद चंद्र जिणी मुख हां श्रीअंग अभिनव घन कोटिए शरद चंद्र हां शरद चंद्र रंग कौन शरद चंद्र कालिदास रहस्य बही तो पढ़ी छु हां दधिव तथा गेंगुठी माटीवत भोजत राजत कृति शरद चंद्र मरीचु सारे दही की देखी छु सारे धळा गेंगुठी माटी की देखी छु धळा धळा देखी छु चंद्रंकर रंग सिमति धळा धळा उज्जवल ठीक हां भगवान को रंग धळा धळा की कहि धळा धळा केन कोन दिन कृष्ण दास धळा कहिले आउ महान कवि व्यास से कोन कहिले सारे से कोन कहिले प्रभुंकर वर्णटा केमिति कहले शुक्लांबर धर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनं ध्याये सर्वदय प्रसन्नये शुक्ल वर्ण बोलते धवल वर्ण धवल प्रभुंकर वर्ण होची धळा धळा
तो आगो को गले हारामी आउ बाकी रंग तक कहबा पे आउ अनेक व्यक्ति अछंदी जदि तांको मुहंडा धड़ा कटी तटे पित्त बसन विराजे दीन कृष्ण दासंकर सुंदरिया पदरे पुओ सुंदरिया पद कौन से कहले कौन कहले जदि व्यास नै दैछंती मुहंकू से कहछंती धड़ा धड़ा गोटिए शरद चंद्र जिणी मुख श्रीअंग अभिनव घन कहले गोटिए शरद चंद्र नुह आउ गोटिए शरद चंद्र जदि गोटिए हुंती भगवान कर मुखमंडल सांगरे समान हबो ना ना मुहंटा जदि धड़ा हला हां हां श्रीअंग अभिनव घन सर्वांग शरीर टानुआ मेघ भरी कटी दटे पित्त बसन विराजे हाडू बाबा लुगा पिंधा को देखि देई जंदी महाप्रभु हलदिया रंगर वस्त्र को पिंधंती बोली तते कहि देले प्रभु होते हलदिया अरे सब काम को परिकरी बाजी हेती बोधे अच्युतानंद दास तांग सुंदर अधर ऊपर दृष्टि देले कहले अधर केटे नाली तू जेमिति चाली चाली गलु से कहले प्रभु को वर्ण होती नाली के पाटी की देखि कि आनंद हला के आखी की देखि कि आनंद हला शिश्र भागर मयूर चंद्रिका नील ताकू देखि कि आनंद हला तथा विज्ञानी गुणी माने कहंती प्रभु होती कालिया ठाकुर कालिया एते बेल को सारे बाट धरिला प्रभु कालिया ना आमे देखुछु कोन मधु भाई पागला जते बेले कहला मु नकौ सेई रंगटा बाकी थला ये तो कहिलेनी अरे आज्ञा सत्तरे कोन प्रभु कला हां सारे मु देखिछि सत्तरे कोन प्रभु नाली सत्तरे कोन प्रभु नील ना अरे ये कोन छात घर ना गाई गोरु मेंढी छेली घर सारे मु भाबुतु सही आया अरे तो घर नाली का घर नेली का घर हलदिया अरे कहंते प्रभुंकर वर्ण गोरा कि कालिया कि श्यामल अरे ये कथा न कहि कि कोन कि धला नाली नेली कोन एटा का मुंडो काम प्रभुंकर वर्णना ना ये घर बाड़ी रे रंग ना प्यांट शर्ट लुगा फुटा नाली वर्ण ये गोला पुराणी एगुडा को सब रंग रे जीव ये वर्ण विषय रे पचाले बेल कोन रंग विषय रे कइले सारे सब रंग पागला संदेह रे पड़िबो कि नहीं पड़िले तो पागला आगु को गला ना आगु को गला बेल को मो गुरुदेवंक सामना हला मो गुरुजी आसु संकीर्तन करबा गुना कूल जेना से कोन कइले दर्शक बंधु आम प्रोग्राम आपण मानकु केमती लागिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हां सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।